Kamusta ka, Christine? Ni Alice Tan Gonzales. Kamusta ka, Christine? Malawig ang napulo katuig. Makita ko sa tagsa, kakurit sa imo agtang. Napalong na ang igpat sa imo mga mata. Nalayong ang mga rosas sa imo guya. Nagadali ka? Ginatuyo mo bala nga unahan ang panahon, kag dito sa madulom-dulom, imo siya nga lipoton. Nadumduman ko sadto, gusto mo maguna. Ang imo diploma, dali-dali nga gintago mo sa hunos-hunos sang imo pagkadalaga. Apat na ang naghalin sa imo taguangkan, kag sino ang makasiling kun pila pa ang nabilin. Ang ila bala mga hibi, ang nagtabog palayo sa gabi sang imo mga dalangguhanon. Ukon ayhan ang huni sang mga sirom-sirom sa kaagahon. Samtang ikaw ginalagas sang katuyo. Nagahulat sa imo esposo, nga ang ginanhawa nagabalingaso. Kagang imo espiritu, nga sadto nagaaliwasa sa pagtimbuok sa dalawda. Nga akaron nasiod sa isa kapamusod sang imo moskitero. Kagang imo mga handom, imo ginakuskus sa buli sang kulon. Ang imo paglaom nabatok upod sa pinaksyo. Nagmala sa mga linabhan ang dugos sang imo pagkatawo. Sa diin na ang mga binalaybay nga sa bukid kag panganod imo ginbalay. Christine nga manugdihon sang mga sugilanon, sang aton pagkalamharon. Wala kabutangan sang imo lapis kag papel, sa makitid nga mga hulot sang imo puluyan. Kumusta ka, Christine? Malawig ang mga tinuig. Nahidlaw ako sa imo.